mi program ga ashara harun dashke kudakudinna nugule manzara adu hurun ekashigen ve Majlis Bahus Dehasada Kimbidu Daira ಈ ದಾಯರಾಗ ಬಾದ್ ಕುರಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉನ್ನಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಶಿಜ್ ಹಾ ಮೊಹರಿ ವಿಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಿಯಾಜ್ ದಫ್ತರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 3 ರಶ್ವಾನ್ ಆದಮ್ ತಾ ವೇಮಂಡು ಅರಾಯಿರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲಿ ನಿಫಾಜ್ ಮಿ ಮಲಿಫ್ ವಾದೂಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಹ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ತಾ ಖಂಡೂದು ಹುವಂದು ಮಾಗೆ ಅದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಕಿ ಆದಮ್ ಹಾ ತುಹುಫಾ ಮಿ ಬಹುಸ್ ಹುಷಾಳಾ ದೇನಿ ಮೂಸಾ ವಸೀಂ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kimbidu dairaga bahus ballum gendawa adi adwasum gendawa huriha befuna marhaba. Adem bisin tibefuna hamaya raitunge mashlihan intikhab wadanwa masake kurabba befunge bahustake gen Stefane mihatana addiha ed dairaga bahus tibefuna hamaya alrume wani gen Stefa. Me bahusta gensto mida magan esabaki me befunaki raitunge mandobuna wadanwa masake kurabam gendawa befunkama bati raituna taraf kongeruma khasa gotega ed dairaga raituna me befun taraf kongeruma adi hamaya ekega rayitunge labaya manfaaya masake kurabumge ebefrunge bistum fulu huri gote rayituna hisa kolumge fursat dinuge gotum kimbitu daira baad kurabum gendawa ha candidate unge tereng meduge bahuska almena pair wadanwani de candidate komisarka bahus kuriya danuge danwadana bahus refa wani debayakan egotum fetem egotum komi beflaka debadanwana minute ge fursaten eche vidalma efa argument tin suwal kurimat kurana tin suwal jawab te mesti wefna debadanwani minute ge fursate efa devana burga argument kurimat kura suwal ta ke on kariga mehde gulinne ge suwal ta ke e suwal ta ke mesti wefna debadanwani minute efa mfa fursate ge gotum fahu bas vidalma argument 2 minute ge fursate te wefna arwana ಕುರಿಮತಿಗೆ ಮೇರೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗುತ್ತು ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಗೋ ಫೆನ್ವಿಡಾನ್ ವಾಣೆ ಕ್ಯಾಕನ್ ದಿಹ ಸೆಕುಂತ ಬೊಮು ಏಕಂ ಅಂಗಾದಿನುಗೆ ಗೊತ್ತು ಕುಲ ಬದಲ್ ಬೆಗೆನ್ ದಾನೆ ರೈಕುದೆ ಎಫಹು ಬಗುತ್ತು ಹಮವು ಅರ್ಗುನ್ ಮೆ ಮೈಕುಂ ಅಡು ಖಂಡಾದಾನ ಅರ್ಗುನ್ ಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಗೊತ್ತಕಿ ತಾರಫುಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಚೆ ವಿದಾಲ್ ಮಾ ಫುರ್ಸತ್ ಮೇರ್ಮನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 30 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಶಿಸ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ Kimbidu dairage lobweti rayitum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aluganda kiyani Muhammad Nashiz aluganda ki Australia ge Curtin University of Technology accounting ge daira bachelor of commerce degree hasil ko fawa mihe aluganda ki democratic hamataka usulta qabul korami adi rayitum ge kankan nimmani rayitum kan aluganda qabul koran aluganda dehas 13 harga riyasi intihabuga ರೈತುಂಗೆ ವೋಟ್ಲುಮ್ಗೆ ಹಗ್ಗು ನಿಗುಳಾಗದ್ನಾಕ ಮಸೆಕ್ಕ ಕೊಫಕಾಯ ನೋಡ್ನ ಅದಿ ಅಳುಗಂಡು ಗೆ ಓರ್ಡರ್ ತಾಕಿ ಬಿದ್ದುವ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂತಿ ಬಯಕ್ವಾರ ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಕುಡ ಕುದಿಣ್ಣ ಮಾಬಣ ಅಂಹಿನುಣ್ಣ ಅದಿ ಅಂಹಿನುಂಗೆ ತಳ ಅಣಿಯಾಕುರ ಕಾಣುಣ ಅಂಗಾಫಕಾಯ ನೋಡ್ನ ಹೇಮತಿಯ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತ ಹಿಮಾಯಕ್ಕುನ ತೆವೆನು ಬೇಣು ಫುಳುವಾಣಮ ಅಳುಗಂಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕವೋಟ್ ತೆಬ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಿಯಾಜ್ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade miyaduge bahusga alogon me kulmetlani kimbidu dairage kimbidu omadu hillandu wandu adi khanduduge rajitun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade miyaduge mi alogon nikume mi huri masakkataki engodana fadan 24 sahar sarkaruge khidmat rajitunge khidmatuga masakke kurma fo ganon tanfiz kurmuge masakkatuga uluma fahu ganon heduma algon e vishnumuga masakka kurma nikume huri hurume mi dairaage rayitunge thaida mi dairaage rayitunge vishnum fara eggota ganon ta tanfiz kurmuga ganon ta hedumuga
රජිතුන්ගේ මජ්ලිහුගේ හෙදේ ගානුන්තකී දිවි රාජ්‍යයේ ගානුන් අසාසිය ඉස්ලාම් දීන්ගේ අසාස්තක එග්ගුවා ගොතුක මතින් හදා ගානුන්තක හෙදුමුගේ නියතුක අලවන මසෙක්කෙම කොනි අලවන බෙහෙ ගොතුන් ඉතුරු තාරෆෙත් අලවන කහියන්වේ මි රාජ්‍යයේ කොට බොඩ හුරිහා මෙන්නම් අලවන කිකාක්කන් එගෙන අලවන මසෙක් කුරානේ මෑ අල්ලාහ්ගේ වාග් ෆ්ලායක දිවි රාජ්‍යයේ රජිතුන්ගේ තායිදායක शुक्रिया अदें मिबुर्गे सवालता फुर्तम सवाल कैंडिडेट नंबर 3 का सवाल की तिया दारागे कुरियरुमा तिया कैंडिडेट के हुरी कोन तजुर्बा कुन नोता कोन क्वालिटी कुन तो एम बोर्डंग एही तरह वेदेवेन कम देखवडान वनी कैंडिडेट नंबर 3 अब्दुल्लाह यास आदे कुरिमिस देनेवे अलवन के सर्विस आहार वंदिंग खिदमत को हुरी मी है अलवन मसके को अलवन की तौलीमी गोतन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इंग्लिश लात के स्टाल यूनिवर्सिटी हासिल को फुरी आदि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अल्कोहल एंड ड्रग्स मिदायरा कियावा फुरी मी अलवन दिबी फै तजुर्बा තවදීමුග අලීග අලවන් වානි ෆුදුහුන්ගේ මොස්සසා එකී මි ජමානුගේ එම්මෙ අගහුරි එම් මොස්සසයන් හදා එලිබි ෆෝරි තවලීමා තජරිබාග අලීග මි දායරාගේ රජිතුන් බේනුම්වා කංකං අලවන එබෙන්ගේ මි දායරාගේ රජිතුන්න බේනුම් වනි උෆා ෆාගති දිරුළුමෙ එමිහුන ඒ ඉජ්තිමායි ගොතුන් එකංකං හල්ලු කොදින මට්ටක සිහි හිදමෙත රංගල කුරන්ජේ ජුවාන ඉතුරු ෆුර්සත හෝල් දෙන්ජේ ප්‍රීස්කූල් තන් අලා දෙන්ජේ මිහාරු තිබි අලවමෙන්න ප්‍රොෆෙෂනල් ගෙන්තිග තිබි මිහුනකී දිවෙහින්න ගොතුක හදන් එබජේ බන්දරත රංගල කුරන් එබජේ අලවමෙන්ගේ ජුවාන් වියෆාරි उफद्दंगे वजह सरकार प्रोग्रेसिव कोalition सरकार के सियासत एग्गोत कंकन तंफीज कुमट्टका अलवन लिबिफोरी तौलीमा तजुर्बा अलवन मसके कोद्दिवें दिवि राज्य के मि दायरागे राज्यतुन्न फही दिरु में खोदा दिमट्टका ए विष्णुमुग अलवन मसके कुरान शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद नाशिस अलवन की सत्तारुन रैतुंग मजलियोग बजट दिरासा कुर कमिटीग हिमिने मीहे आदि अलवन वाणी रैतु मजलियोग मालियत कमिटीग नाब मुगरिर कांग्रेस कोफ अलवन कोम्मे आहार को रैतु मजलियोग बजट दिरासा कुरा कमिटीग दिरासा कुरा मरहलाग अलवन के दायराग हिमिने राजरश वाणी तरगी मशरूतन हिमना दीव एकंकं कोफ आदि अलवन की रैतुन्न इखलास तरी कमायक हिदुमे कोद्देवेन मिहे कम अलवन कबूल कुरन आदे मी हेपी वेगें मुली गाँव कुरिमती रो बरहणावे नुकुमे जिने कुरा मीहुंगे मस्ततन अलगोंडु एमिगे मसलत हिमायत कुरमट्टक ए मसलत मती अंगळागे एकंकंगे नुवाकमक हदं उळफ मीह नु अलगोंडकी एहम विमा अलगोंड दन्नवानि तिबेफुळु हासको दिवहि रयितु इंसाफ बेणु फुळनम नुत हमकम बेणुनम तिबेफुळु मियदु तिरफत कैंडिडेट नंबर 1 अलगोंड वोट देवे बजे शुक्रिया मिब्रुके देवना सवाल फुरतम फुर्सत कैंडिडेट नंबर 1 का मजलिह मुशले मसलते गतिया दायरा के रयितुंगे ख्याल फिक्र होते विष्णुवा फैकोते की खोबातो कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद नाशिस आद अलगोंड किंबिदु दायरा रयितु मजलिह के मेंबर के ओफी है बिना कुरान अदि ऑफिस मेदुवेरिको किंबिदु दायरा के रयितुंगे ख्याल मशवराया अदे बेफुंगे फिक्र हुरुगे अलगोंड ओलुम फिलवान अदे बेफुं कंबडुवा कंकं अलगोंड हल्लु कोद्देतो मसे कुरान आदे अलगोंड मिदिया कुरु मुद्दतुगा किंबिदु दायरागे राजश कुरेवुनु ततुरुतकु अलगोंड कुरेवुनु तजुरिबाग सर्विस गडियर करंटुगे हिदुमे लिबे दायरागे फस्ट रंग इंगे रहम एम्मे रशविस मियत कुणे सर्विस गडियर मेतुकंड मेति करंटुगे हिदुमे लिबे आदि साफ बोफेना नर्दमागे हिदुमे लिबे एव्वेस रशे दायरागे कुणे बंदरगे मस्द हल्लु नुकुरेवे रारंग एबहुरी आदि जुवानुन्न मुनिफुई फुलुमुगे दायरा एम्वेस हिदुमेत्तगे दीपकयन्ने එහෙම අලගොණු දන්නවානි වේතුවේ මෙදිය දිගු තිරී සහාරුගේ වෙරිකමුග අලගොණු කිවිදු ආයරාගේ රයිතුන්න අලගොණු දන්නවානි හා වරබ් බොඩන් ඒ සර්කාරු බණි ඉහුමාල් වෙෆේ එහෙම එකංකං හල්දු කරම අලගොණු මෙන්න වෝට් දෙවා ශුක්‍රියා कैंडिडेट नंबर 3 अब्दुल्लाह रियाज आदे ಎಂಗುಳන්නವಾನೆ ರೈತುನ್ ಬೇನ್ ಅಲವನ್ ಮಿ ದಾಯರಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಶ ಎಫ್ಆರ್ ವರೆಗಿನ ಫಾರ ಗೊಸಿಂಗ್ ಮಿ ದಾಯರಾಗೆ ಎಬ್ಬೆ ರಶನ್ ಹುಣ್ಣಾನ ಅಲವನ್ ನುನಿದಾ එබ්බස් රශෙක් එගේ එරශෙක්ග ෆෙම් බේනුම් කොෆ නේ එබ්බස් රශෙන් නුහුන්නාන හුරිහා රශෙක්ග සවන වානේ මේ රජිතුනා බද්ද කොෆ රජිතුන් බේනුම් වා කංකං අලවන එගේ රජිතුන් ඉහ්සාස්තන් අලවන එගේ රජිතුන් බේනුමනි දිවි රාජ්‍යයේ ඔන්නන් ජෙහෙනි ඉස්ලාම් දීන් ක ඒ ඉස්ලාම් අදි දිවි රාජ්‍යයේ හෙදේ ගානුන් තකි ඉස්ලාම් දීන් ක අසාස්තක උසූල් තක එග්ගොත හෙදේ ගානුන් තක අදි දිවි රාජ්‍ය ගානුන් අසාසිය එග්ගොත කං එකංකං හිඟ ಹುಣ್ಣನ್ ಜೇನಿ ಏ ಉಸೂದುಂ ಎಕ್ಕಂಕಂ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ರೈಜಿತುಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಹೋದಾನ ಅಳವನಕಿ ರೈಜಿತುನಾ ಗುಳೇನೆ ಮಿಹೆ ರೈಜಿತುಂ ಫೋನ್ ಕೊರಿಮ ಫೋನ ಜವಾಬ್ ದೇನೆ ಮಿಹೆ ಅಳವನ ವಾಣಿ ವೇತಿ ವಿದಿಯ ಸೌವಿ ಸಹದು ರೈಜಿತುನ ಎಮ್ಮೆ ಮಿ ದಾಯರ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ರೈಜಿತುನ ಖಂ ಏಕಂ ಯಗಿನ್ ಕೊದ್ದೀಫ ಎಹೆಮಿ ಮಾಳವನಕಿ ರೈಜಿತುನ ಗುಳೇನೆ ಮಿಹೆ ರೈಜಿತುಂ ವಿಷ್ಣುಮಾ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಳವನ ಕಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನಿ ಅಳವನು ಮಿ ದಾಯರಾಗೆ ರರಶ ಮಿ ಕುರಿಮೆಸ್ ಕೊಸ್ಫವಾನೆ ಅದಿ ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತಾಂಗೆಸ್ ದಾನಿಂ ಅಳವನ ಅಲ್ದಾನ ಅಳವನಕಿ ರಹುಂ ಅಳವನಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ರಶಕಂ ಎರಿಯ ನುದಿ ಹಿಫಾಟ್ಟಾನೆ ಮಿಹೆ ನು ಅಳವನ रशंग एरेन अलवन रायितुं दो तिबे मिपुरके फहु सवाल फुर्तम फुर्सत कैंडिडेट नंबर 3 का
इंतखाब वडाम फिनमा रैयतुना गुडुं हुरी कों कानून तकेतो अलंग हद्दवं बारो अलवानी नुवत कों कानून तकेतो इस्लाह कुरबं बेनु फुडवनी अदि ए कानून तकुं नुवत गेन्नवा इस्लाह तकुं रैयतुना खास को ति दायरागे रैयतुना कुराने असरके नुवत बाने फायदा के को बातो कैंडिडेट नंबर 2 अब्दुल्ला रियाज गोमे गुतुगा हिफेट्टेनि तरग्गियाගෙන් කුරිය දෙවෙනි ගොම ඉතිමායි හාලත් රංගල කුරේ අලවන්න ගබු කුරා ගොතක දිව රාජ්‍යයේ ක්‍රිමිනල් ප්‍රොසීජර් කෝඩ් ඒ ජිනා ඉජ්රාතුගේ බිල් අවහ නිම්මන්ජේ මිහාස් මෙවනි මජලිහුග බේවිෆ මජලිහුග මෙම්බරුන්ගේ ඉහමාලුන් එකංකන් කුරිය නුගෙන්දේෆ රාජ්‍යයක බේනු ඔය මිහාරු මේ පීනල් කෝඩ් එබ ඉස්ලාහ වහන්ජේ එකං අලුන් ගෙන්නන් එබජේ විට්නස් ප්‍රොටෙක්ෂන් නා බේ ගානුන එබ අන්නන්ජේ අදි හම ඒගේ ඉතුරු එයා එක්ක මේ දායරාගේ රජිතුන් බේනුමනි තරග්ගී කම වාති දිව රාජ්‍යයේ මිහාර මේ ප්‍රොග්‍රෙසිව් කොලිෂන් सरकार मिवनी अळवन में हुशाला लेजिस्लेटिव एजेंडा ಏಗೆ ಬಹುರಿ ಇಕ್ಸೋದಿ ಗೊತ್ತುನ ರಾಜ್ಯ ತರಗಿ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಫ್ರೀ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಕಂಡಾಳ ಗಾನೂನ್ ತಂ ಅನ್ನಂಜೆ ಕಮ ಎ ಗಾನೂನ್ ತಂ ಹದಂಜೆ ಎ ಗಾನೂನ್ ತಂ ಹದಾಗೆ ನೂನಿಯ ರಾಜ್ಯತುನ ಬೇನುವ ತರಗಿ ನಾನ್ನ ದೇವರಾಜ್ಯ ಗಾನೂನ್ ಅಸಾಸಿ ಮಿತಿ ದೇಹಾಸ ಅಫ್ಬನ ಹರು ಉಫೈಫಾ ದೇವರಾಜ್ಯ ಗಾನೂನ್ ಅಸಾಸಿಗ ಬುನಾ ಬೈ ಗಾನೂನ್ ತಂ ಅಧಿವೇಶನೆ ಎಹೆಮಿಮ ಈ ಅಳवन ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನ್ ಗಾನೂನ್ ತಕೆ එකන් හදුම අදි රාජ්‍ය ගානු අසාසියා මිහාර තාරස් වා වෙෆහුරි ගානු තකෙන් එබහුරි මි රාජ්‍යෙක් එහෙම එකංකන් අලුගොන් මන් හල්දු කොම මත් कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद नाशिस आदि अळगंडु किबिदु दायराग एदायराग गेस्ट हाउस के व्यापारी ए फुर्सत होदा दिनमट्टक मियदु कुरिमति हेव दतुरु फतुरु कुरुमुगे हुरी दतिक नुवत हुरी उंदगूತ ಹಲ್ದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳಗಂಡು ಏಕಮ ಕಾನೂನೆ ಹುಷಾಳಾಣ ಏಕಮಗೆ ಸೋಬಂ ಅಳಗಂಡ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಣ ದಾಯರಾಗ ತರಗ್ಗೀವೆ ಸಣ್ಣಾಡಕಮ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂಗು ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬ್ದೇನ್ ತೀವೆ ದೆನ್ ಅಳಗಂಡು ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಾ ಎಗ್ಗೊತ ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಏಕಂಕಮ ಬೇಣುವ ಹುರಿಹಾ ಕಂಕಮ ಅಳಗಂಡು ಮೆಂ ಕುರಾಣ ದೆನ್ ರೈಯತುಂ ಬಾರ್ವೆರ್ ಕುರ್ಮಲ್ಲಾ ಮರ್ಕಜಿ ಕಾನೂನ ಗೆಣ್ಣಂಜೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬದಲತ ಗೆಣವಮ ಅಳಗಂಡು ಮೆಂ ಮಸೆ ಕುರಾಣ ದೆನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಅಳಗಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರ್ ಮೆಫೆಂಡ ನಿಜಾಮ್ಗ ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಜಾಮ್ಗ ಬಲ್ಯ ರೈಯತುಂನ ಏಕಂ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ವರಬ್ಬಡಂ ಆಮು ನಿಕಮಿತ ರೈಯತು ಮಿಹಾಯ बुरावा गोतन एकंग अळगोंड में एवरे रंगळु इंसाफरी गोतक हम कोरवेतो अळगोंड में बजट के मरहलाग मसे कुरान शुक्रिया आदमीपुर निमिगे मिदे देवण बुरागे अळगोंड कुरिया तानी कुड कुड बहुत कळ कफहो मजलिस बहुस देहासा अदि सफर किंबिदु दाराग बहुस बल्लुम गेंदवा अदि अडोसम गेंदवा हुरिहा बेफन मरहबा बहुस के देवण पुरागेन दें अलगुमे कुरिया दाने देवण पुरुगा पुरा सवाल था के कुरिम सन बेन विगोता मिगुली तेरेगे मेरे सवाल तो के तेरे नेगे सवाल था के अदि फुरतम फुर्सत में अरवनी थे बेफन गे मेदुगने के गुरु के थप देबो फुरतम सवाल कैंडिडेट नंबर 2 का फुरतम फुर्सत सवाल के ರಾಜ್ಯಗ ಖಾಸಕೊ ವೆರಿಡ ಮಾದೇಗ ರೋಮಾ ದುವಾಲು ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಜೆಹಿಲು ಮೆನ್ನೆತಿ ಮೀಹು ಮರ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಮಾರಾಮಾರಿತಂ ಹಿಂಗಮುಂತನಿ ಮಿಕಂ ಬೊಡವೆ ರೈಯತುಂಗೆ ನುರುಹುಮಾ ರುಳಿವೆರ್ಕಂ ಇತುರೆ ಫಾವಾತಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮುಅಸ್ಸಸಾಕುಂ ಮಿಕಂಗ ಸಿಮ್ಮಾ ನಗಾತನೆ ನುಫೆನೆ ಫೆನ್ನನಿ ಎಂ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಂ ಅನೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಕಂ ಇಂಗಿಲೆ ದಿಕ್ಕುರಾತಂ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಹದಂಜೆಹೆ ಕಾನೂನ್ನ ಹದನಿಯೆ कोर्टकुं इंसाफ कायम नुकुरवेनिये हुकुमत तंफीज नुकुरवेनिये फुलहुंगे इहमादे मिकहल वाहकतके मिनु रक्कातरि जारी मातावगे फहतुगा सियासी मीहुं तिबिकम फुलहुंगे बयं होदुंतक राज्यग कुरेफावा बय तिरासातकुंगे बदक्का तिय कैंडिडेट गे नजरुगा मिकन नुहुट्टुविගෙන් उळेनी की वेगेंतो हेक्का बेहे कानूना जिनाए इजरातगे बिल अवमु मिकन हुट्टेंवी कीवेतो मजलिह वेदवडानवर तिबेफलुं अदा कुरंजे रोद मिकमगा ओइकम देकवडानवंतो
कैंडिडेट नंबर 2 अब्दुल्ला रियाज शुक्रिया ಎಂಗೊಡಾನ ವನ ದೆಮ್ಮೆ ತಿಫಾಹ ಕೊರ ವಿಹೆಂ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಬೇನುಂ ಬಾ ಬೈ ಗಾನುಂ ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಹಾಲತ್ ಕುಸುಗೆ ಹಾಲತ್ ಮಿಹಾರವರ ಮಧುಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡಕಿ ಜಿನಾಯಿ ಇಜ್ರಾತ್ ಬಿಲಕಿ ಏ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಗಾನುನೆ ಎ ಗಾನುನೆ ಬ ಅನ್ನಂಜೆ ಎ ಗಾನುನ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಹಾಲತ್ ರಕ್ಕಾತೆಟ್ ಕೊದ್ದಿನಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಯಗಿನ್ ಕಮೆ ದೇನಿ ಏಗ ಖಂಡೇಲಿ ಫ ಒನ್ನಾನೆ ಫುದುಹುನ್ನ ಬೆಸ್ ವಕಿ ಹದ್ದುತಕೆ ಅದಿ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಬೆಸ್ ವಕಿ ಮುದ್ದತೆಂ ಒನ್ನಾನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಸಲೆ ಬೆಸ್ ಮಿ शरई मरहला निम्म अदि शरीयत बे सोन्नाने बाकी मुद्दत तक ए मुद्दत तोगे तेरे कंकम बांगे बजे मी मे हकीकतुगा राज्यगा मी कुसुगे हालत मिहार तरगी कुरे मी कुरे फनुवा एम्मे बोडो एसवबकी एई अरवन देके गतुगा मी गिना दोस्तके नुगुम जस्टिस डिले वने हकीकत की एई एहम बिमा मस्सतन अवस कुरमट्टका इंतजाम तंगे बहायदन जे अरवन गबू करा गतुगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड गानुना कव्वे अदि विटनेस प्रोटेक्शन ना बे गानुना याम मिकंकं हल्लुवान एकंकं तंफीज कुरमुगा मसूद वा फरात कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद नाशिज अळगुण दंडवाणी फुरुत्तमक वक इखलास तिरिकमें निक्कमे अळगुण में फेन्ननी अळगुण में कानून तंफीज कुरं तौगी कुरं हुरी इदारा तो इखलास तिरिकमें निक कंगे तो अळगुण में दंडवान जेहनी मी कंकमुग हवाल वे हुन्न बेफुळु अळगुण में तिरें इज्जत्तर बेफुळक वरं इहानेत गोतक आहार कोल्लुमा गुळिගෙන් ए मसलाग तिमन्ना नुफुरुलान गाव कोळ विस नोन्नाने तिमन्ना एकंकमुगे अडी गया मती गया फाहतु गया तिबे उरिहायमें रयितुन कुरमच्चं हाम कोद्देणमे तिमन्ना मेन्न इंगे मिकंकमुगे तिबे सियासी फरातक्कं एफा बेफुळुगे नंग रयितुन तिमन्ना में हाम कोद्देणमे कियाගෙන් अरा वकी बेणुमक वकी मकसदें हासिल कर मिकुरा मसिकतुं अळगुण मेन्न रयितुन नंग इंसाफ में नुदिबिගෙන් मियोनी එහෙම වේ අලුණ දන්නවානි තිබේෆුණු මිකංකම් බදල්කො රයිතුන්න ඉන්සාෆා හමම්කම් හොදම් බේවන තරග්ගී බේවන අලුණ මෙ දෙබජේ තිලෆත වෝට් දෙවම් ඒ මිහාර පින්න නනික සුරිහා බාරින් ඇසකෙ මුස්තරෙල්ලා මසේ කුරා මන්සර් එහෙම අලුණ දන්නවානි අලුණ මෙන්න අලුණට कैंडिडेट नंबर 1 वोट देवा शुक्रिया मिपुर के देवन सवाल फरतम फुर्सत कैंडिडेट नंबर 1 का सवाल के फर्स्ट रंग हिमेने किंबिदु दायरा के राज्य के वरगिना एहन रदश के एगुत वरगिना असासे खिदमतकों रयतु महरूम वेफावा दायरा है एहम बीमा कैंडिडेटों के वरगिना वाउतकें ओहे मुंगे बदे रयतु नंग एबा यकीन बिस को दे एकं कोनाने गोत्तबिस कैंडिडेटों रयतु न किया दे मुंगे बगेंदे एकमको वरगिना में हम कबूल करे मी हमें कनी वोट वाउतके कमा තිය දාරාගේ රයිතුන් ඉතුබාර කුරන් ජෙහෙ කිහාවරගේ පුරතන හුරි සබබ් තකේ තෝ තිබේෆුන් දක්වණි එමිහුන්න දතේෆාවා කංකම්ගේ හල්ලු ගෙනස්තේන කම්ගේ कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद नाशिस ආද අලුගොඬ හම උෂාලංගෙන් එම්මේ බොඩු එක්කමකී අලුගොඬ කී ඉඛලාස් තරීකේ අලුගොඬ රයිතුන්න කුරමති දොගෙන් හදානමේ කංකමුග ඔළුවා මකරා හිලෙත්තරක මණු ගෙන්ගුලේනමේ මිසාලක දන්නවා කවඤ්ඤ තිය විදාලවා හොරියා අසාසි හිදුමෙත්තා කී මියදා හැමේ බලර් ගාන අසාසිගේ දරුන් ඒරෙක්වෙ කොම්මේ सरकारගේ රයිතුන ෆෝර් කොද්දෙන් ලාසිම් කුරම කමේ එහෙන්නම් මේ ෆෙන්නනි सरकारගේ फरातुन මීහාගේ තිමන්නා වෝට් ලාෆියා නර්දමාය සෙලේනේ තිමන්නා වෝට් ලාෆියා සාහ බෝෆෙන් විස් තිබේනේ තිමන්නා वोट लाफिया करंट के मसले सल्लुवाने तिमन्ने वोट लाफिया बोळदंड सेदेने तिमन्ने वोट लाफिया दೆಂಬೆಸುರಿ ಹುರಿಯಾಕ ಮೆ ಕೊರಬೇನೆ ಎಕೊ ಗಾಣ ಅಸಾಸಿಕ ನೋಣ್ಣ ಅಣಿಗೆ ತೋ ಎವ್ವೆ ಶರ್ತ್ ಕೊಫಕ ರೈತನ ಅಸಾಸಿ ಹಿದಮತ್ ದಿನಮಕ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವೆಹಿ ರೈತಕ ಮೆ ದಿಬಿದೆನ್ ಜೆ ಹಿದಮತ್ එහෙම ඉහුලාස් තිරකම නැතිම මි හුරියා මස්ලෙ මි දමාවනි එහෙම තිබේෆුණු අලගොණු දායරාගේ බෙදොබෙත රයිතුන් එබේෆුණුගේ හග්ගු සහ ගතුක බේවනරුනේ හග්ගුත ලිබිගතුම බේණු ෆුලවානම මියදු තිලෆත වෝට් එද්දෙන් එබජෙ එහෙම වීම අලගොණු මිදන්නවනේ कैंडिडेट नंबर 1 අලගොණ්ඩ වෝට් දෙවාර शुक्रिया कैंडिडेट नंबर 2 अब्दुल्ला रियाज आदे असासी खिदमत रंगल कुरंग एबे जे फास्ट ट्रैक एबे शशेग बोफेना नर्दमा के निजाम ने करंट में 24 गाड़ी मेदनु कनी करंट के खिदमत नुदिबे मि हुरिया रशक मिकंकं एबे हमजे संजे अळवोन मेन एमसे के कुरेवेनी मियदु सरकार मि तरग्गी के एजेंडा का को आसोई सरकार का गुलिगे सरकार के मंदूबक फसे हवाने सरकार के एही तरीकन रयितुन हमें गिनते दुस्ते वरगिन रशक मि हूं उले मि गावमेग एगोमेग 100 तक मि हुंडनी वाकी वरक लिबे एमे फैसात दायरा खोदमत मसके कुरंजे अळगोंड की मे फुदुंगे बोडु मुअस्ससा मे तरग्गी कुरमा बोडु मसक्कतके कोफ सरकार लिबे हुरि एही तरीकम राज्य बेरुन लिबे हुरि एही तरीकम अदि राज्य के इंसानियत मसे कोरा फरातो एही तरीकम एक्को कुन्नाने मसके कोफ एमसके मि फारस मि फुर्सत अळगोंड मि दायरा रयितुन देव्याफी अळगोंड कुरान अळगोंड की नतीजा नेरे मिहे अळगोंड नतीजा नेरे दिफ हुन्नाने मसके कोफ हुन्नाने मिहुं बिना कोफ हुन्नाने तंतन हदाफ हुन्नाने अळगोंड की बस एव्वेस वाहके नुदक्का हुन्नाने मिहेन्नु अळगोंड की मि कुरि मजलिहुग मसके कोफ हुरि मिहेन्नु अळगोंड कोफ हुरि दायरा बदलवा अळगोंड मिपुर के फाहु सवाल कैंडिडेट नंबर 2 का फुर्तम फुर्सत सवाल के
ಸರ್ಕಾರು ಮಿಹಾರು ಹಿಂಗನಿ ರೈಯತುಂಗೆ ಅತುನ್ನಗ ಟೆಕ್ಸು ಎಮ್ಮೆ ದೇರ ನಿಕಮಿತಿ ಮಿಹಾವೆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಕಂ ಎಬಜೆ එහෙම වීම ටෙක්ස් ක නිසාම් බී රයිතුන වරපොටන් ඒගේ අසර් පුරා නිසාමේ ඒකින් අන්නමග තෆාත් ටෙක්ස් ත තාරිෆ් කරමුන් ඒකේ ඛිදමතක ටෙක්ස් ක නිසාම් ෆුලා කරමුන් මිදනි මිහාර මි නිසාම් ගේ තෙරේග තිය කැන්ඩිඩේටුන් කම්බඩුවා කන්තත්තකෙන් එබ හුරිතෝ අදී ටෙක්ස් ක නිසාම ගෙන්නම් බේනුවා ඉස්ලාහතකෙන් එබ හුරිතෝ කැන්ඩිඩේට් නම්බර් 2 අබ්දුල්ලා රියාස් අලවන බද්දල් කුරි මි දායරාගේ මි දායරාගේ හිමනේ ෆස්ට් රටුගේ වියෆාරි වෙරිනා කුඩිහාය මෙන්ගේ වරබ්බඩු කම්බඩුන් තකෙන් එබ හුරි එමිහුන ලිබේ ෆෑසා දින ෆිහාතෝග මිතිබේ වර දුවස්වි බේෆුන මිහාර මිය ගානුන එක්ගොත එකන් එතන බේනුවා අකවුන්ට්ස් ආ ඩොකියුමන්ට්ස් ද බෙදෙහෙට්ටුම එබේෆුන දති වේ එවාහක තන් අලුණා හිස්සා කොෆි එවාහක වානේ මිහාරස් මීරාගේ එම්මේ ඉස් බේෆුන අලුණ හිස්සා කොෆා අලුණ දෙකේ ගොතුක මි ටැක්ස් නෙගේ නිසාම එව ජෙහෙ බදල් අන්න අදි අලුණ කී තායිදු කුරාන මිහෙ ඉන්කම් ටැක්ස් නෙගුම වෙස් තායිදු කුරාන මිහෙ එහෙම ඒ රාජ්‍ය ඉතුරු මේ ෆෑසා හොදුම අලුණ මෙන් පුරංජේන කන්තත එහෙම අලුණ කබු කරනේ මිහාර හාසකො මි දායරාගේ එකේ කුදි ෆිහාර්තෝග වියෆාරි කොරා ෆරාත්තක වර බොඩු දත්තකෙන් එව හොරි මිහාර මිහිගේ ගානුන්ගේ සබවුන් එහෙම එකංකන් ඉස්ලාහ කරන එබ ජෙහෙ රයිතුන ෆසෙහකම දිරුලෙන ගොන් එබ දෙජේ වර කුදි දුවාලක විකුරා ෆසතේක රුෆියා ලිබේ මීහාවෙස් එමිහා මසක කොනි කොම්මේ මාබුරු නෆායින් හොදම කනුන් එන දිරි උල දෙවෙන වර හොදා මීහාවෙස් ගෙන්ගුරින් ජේ ලියකියුන්ත ගිනකන් එයි අලවන එහසස් ගොලේ කන්දත මිකංකන් ඉස්ලාහ කරන එජේ එකන් ඉස්ලාහ කරන සේ කුරාන कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद नाशिज ආද මේ රාජ්‍ය මිහාර මියදු මිය ටැක්ස් ගේ නිසාම වර බුඩති බදල්තා අන්නන් එබ ජෙහෙ අලවන ගබූල් කුරාතුක මියදු රාජ්‍ය මි ඔය නිසාමකි राज्य उतिबि निकमितिं रयितुं यातुं वरब्बोड टैक्स कुरवे निजामे मिसालक एम्मे आदागे එච්චක බලාදානම බෝ ෆෙම්ෆුලින් වෙස් මියද මෙවනේ GST නගාව අසාසි හිදුමෙත්තක බේණු කුර වරගින වසීලත්තක මෙහුනේ GST නගාව එහෙම අලුගඩ මි ෆෙන්න එච්චකි හගීගතුක රාජ්‍යක මියති සියාසි දෙෆිකුරේ බුණ අඩු ඉංගත අඩු ඉවෙනි එහෙන්නම අරංගලන් තිබෙහුණු විස්නාලකම වඤ මෙන්නේ ඉෆරාත් කරයිතුන්ගේ හග්ගුතන් හිමායක් කොද්දෙන්නුක මේ පාටි MDP අනෙෆරාතුක මි ෆෙන්නනේ කොලිෂන් නේ කියාව ಕುರಿಗ ಹುದ್ಮುತಾರ್ ವೆರಿಕಮೆ ಕುರವೆ ಬೇಫುಳಕ ಆದೆ ಬೇಫುಳಗೆ ಫಹತುಗ ತಿಂ ಹತರ್ ವಿಫಾರ್ ವೆರಿಯಕ ತಿಬೆಗೆನ್ ಹತ್ತಾಸ್ ವಿಫಾರ್ ವೆರಿಂಗ ಅತುಂ ಇತುರು ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ ನುಣಗ ಅಹುರಿಹಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಆಮ್ ರೈತುಂಗ ಮೆಚ್ಚ ಪಾಸ್ ಕರಮುಂದ ಅತಂ එහෙම අලගොಂಡು මෙන් ರಾತ್ ಕೊಜ್ಜ ರೈತುನ್ ನಂ ಹಮಾಪಕಂ ಹೋದಾ ದೇಣ ಮಿಕಂಕಂ ಇನ್ಸಾಫ್ ಹೋದಾ ದೇಣ එහෙම අලගොಂಡು මෙන් එමසගේ කොද්දේණ ಶುಕ್ರಿಯಾ दें आर्गुमेंट बेफन मेहरबानी एम फह फुर्सत ए 2 मिनट के फुर्सत है मी फुर्सत स्पेक्ट्रम के गोतुं आर्गुमेंट मेहरबानी ति बेफन के मेदगने के गुरु के तरतीब प्रथम कैंडिडेट नंबर 2 अब्दुल्ला रियास අලුණ මේ දායරාගේ ඔබත් රජිතුන යගින් කන් අරවන් තිබේෆුන් මම අදහ බාග් ෆලාගේ තිබේෆුන තායිදා අලුණ මි ෆොර්ස දෙවාෆියා තිබේෆුන්ගේ චිකි ඛිදමත් රංගල කොම අලුණ මාසේ කුරාන තිතනුක ජුවාම් විෆාරි වේ ෆෙද්දුම අලුණ මාසේ කුරාන ඔමදු බඳර හෙදුම මාසෙක කුරාන ති දායරාගේ හුරිහා රජිතුන් ගබු කුරානේ ති ෆස්ට් රට කීවස් තරග්ගීගේ චාටුන් රාජ්‍යයේ තරග්ගීගේ චාටුන් ගෙල්ලිෆයි රක්කම් අලුණ ති දායරාගේ ති ෆස්ට් රට වෙස් තරග්ගීගේ චාටුක තෙරේ හිමන රං අකුරුන් ෆෙවේ ෆෙම්බරන් අලුණ ඛිදමත් දේන මජලිහුග මිහාතන මාසෙක කොෆ හුරි එබ්බස් මීහක නුකුරේ ෆෙම්බරගේ ඛිදමතෙන් අලුණ මම අදහ වාග් ෆලා අලුණ කුරාන ප්‍රී ස්කූල් අලා දිනුම මාසෙක කොද්දේන හෙල්ත් සෙක්ටර් තරග්ගී කුරමන් අලුණ මාසෙක කුරාන ජුවානුන බේනුම ෆුට්බෝල් දනු හදාන ෆුට්බෝල් දනුග මේ ඔබ්බසින් දාන අලුණ මෙන් විනවිසක් දාන আদি ෆුට්බෝල් දනුග අලුණ වෂා ෆෙන්ස්විස් ජහන එමසෙක කුරාන අලුණ කි රජිතුම් බුනා කමෙ ති නුවානේ කේ නුබුනාන මීහෙ අලුණ කි රජිතුම් බේනුම් බගෙන් කමෙ කුරන් එදිජියා එකමෙ හෝදෙන් ඔය දිමාලකුන් එකමෙ හෝදයන් ඒ වසීද රජිතුනා හැම ආසිල් කොද්දීම මචේ කුරාන මේ අලුණ කි ජුවානුන वजीफा के फुर्सत खोदा दिन मसे कुरान में राज्य के एम बोडू दे चिना कम का टूरिज्म मस्फेरी कम के सिना मिदायरा गेन्ना किबिदू का मस्फेरी तिबेने किबिदू का मस दोनी दुआने एई अलोन कुरान के में मसे के कुरान एकन कुरेवें हुरी फरात तक एक खिदमत खोदा देना टूरिज्म तरक्की कुरान टूरिज्म के नफा मिदायरा के रडश लिबेने इंतजाम अलोन हमजसाना एई सरकार गुलिगे अलोन कुरेवेने मसे केता एहम भी अलोन मिदनवनी अलोन मिकंकन कुरान में मिकंकन कुरम के नियत के इखलास तरी है नियत के अलोन मसे के मिकोनी इराद कुरेवे मैं अल्लाह वाक फलाक अलोन में फुर्सत कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद नाशिज आद मी अळगोंडु दंडमंगति फुर्दम इखलास तरी कमे ने बेफुलक एदिदाळुवि एव्विस कमे नुकुरवेणे ए फुर्तमकमक दंडु हदं आस दंडु हदादिने ता कंडुदुग सिफांगे बेफुल
තිෆෑන්ගේ පම්පකයි තියෙන මේ කරප්ෂන් මග්ෆයිවා ගොත රයිතුන්ගේ ෆෑසා ඉතුරියා ගොතක බේණුකෝගෙන් කංකම් කුරවා බේෆුණක රයිතුන්ක හිදමෙතක නුදෙවෙන් ಸರ್ಕಾರಗೆ ಆರಾ ಬಾರ ನುಫೂಸ್ ಬೇಣುಕೋಗೆನ್ ತಿಮಣ್ಣಾಯ್ ವೋಟ್ಲಾರೆ ತಿಮಣ್ಣ ಕರೆಂಟುಗೆ ಕಂತ ರಂಗಳಕೊದ್ದೇನೆ ಸಾಫ್ ಬೋಫಿನ ನರ್ದಮಾ ದೇಣಮೆ ವಿದಾಳು ಎಂಫಂಗೊಸ್ ಹಿರಿಲಂದೂಗ ನೀಲಂ ಕಿಯಾಮಿಸ್ ಬಯಕ ನುಗಣಿಫೆನ್ ಬಾ ದಬರ್ಜಾವೆ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಗೊಸ್ ಒಮದು ರೈತುನ್ ಹದಿಯಾಕೋ ಮಿದಾಳುವನಿ ಮಿಯತಿ ತಿಬೇಹಣ ಕರೆಂಟು ಮಸ್ಲ ಹಲ್ದುಕೋಫೆ ಈಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನು ಇಂಗೇತು ಮೀ ಹಮ ತಿಬೇಫುನ್ ಕುರಿಮತಿಗೆ ಮಿ ದ್ವೇತವೆದಿ ದಿಗು ಮಾಜಿಗ ಹಮ ಕಂತ ಕುರೆವಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವೋಟಕ ಜೀವನಿ ಮಾಸ್ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಣ್ಣ ವೋಟ್ ದೀಫೆ ಮಿಕಂ ಕೊದ್ದೇನೆ ತಿಮಣ್ಣ ವೋಟ್ ದೀಫೆ ಏಕಂ ಕೊದ್ದೇನೆ ವೆಕಂ ಹಗೀಗತು ಯುಲಾಸ್ತಿರ್ಕಮೆ ಹುರಿನಮ ಮಿಯದೆ ಹುರಿಯಾ ಹಿದಮತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಡಿ ಫುರಿಯಾವೆ ಹುರಿಯಾ ಹಗ್ಗುತ್ತಕ್ಕೆ ರೈತುನ ಹುಣ್ಣಾಡಿ ಫುರಿಯಾವೆ ಇಂಗೇತು ಎಹೆ ಏಕಂಕಂ ಮಿಯದಾಹಮೆಂಗ ನುಕುರೆ ಇತಿ ಬೇಫುನು ಸರ್ಕಾರಗೆ මිහුන්නේ කියාගෙන් ආ සිමන්නා මිකම් කොද්දෙන විදාලසක අඩුහා කබූල් කරගරි නුජේ ඒ විදාලවා කංකන් නුකරවනේ අලුගණ්ඩු මෙන්න අලු ගණන් ඒ සුවාල් කරවෙනේ රයිතු මජ්ලියුක බේෆුන ਸਰකාර සුවාල් කරුම්ගේ ගාබිල් කංගොන් මෙ ಹುಣ್ಣාಡಿ අලුගණ්ඩු මෙන්න ਸਰකාරගේ තප්පාවන් ਸਰකාරුන් එච්ච දීගෙන කම කොෆකා නෝන්නාಡಿ ඒ අලුගණ්ඩු මිනිමම් කම සුන්නාಡಿ හිව්වර සුන්නාಡಿ කංකන් කරුම්ගේ ගාබිල් කම සුන්නාಡಿ ඒ අලුගණ්ඩු දන්නම් බේනමි තිබේෆුන අලුගණ්ඩු ලා වෝටකි එල්ලාලුවේ එච්ච නෝනේ ඉරාත් කොයිජා අලුගණ්ඩු මාර්ස් කයිරාත් ෆලක් මිකමාගා හොයිජිකම බංජා මිදෙන්නේ කංකන් කුරාන ශුක්‍රියා අස්ලාම් අලයිකුම් ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆಬೆಫ್ನ ಸರ್ಮಂಗೆ ಮಿ ಬಹುಸ ಬಡಾನ್ ಲಗುತ್ ಕೊಳೆ ದೆಬೇತಿ ಅದ್ಮಿಹಾಯ ಸಾಬಂ ಕಿಂಬಿದು ದಾರಾಗ ಬಹುಸ್ ಮಿನಿಮುನಿ ಅರುಮೆಂಗೆ ಟೀಮ್ ತಿಬೆಫ್ನ ಮಿಯದು ಮೆಂದುರ್ ದೇಗಡೆ ಬ್ಯಾಗ ಕುರಾತು ದಾರಾಗ ಬಹುಸಾಗೆ ಬದ್ದೋ ಕುರಾನ ಮಿ ಬಹುಸ ತಿಬೆಫ್ನ ಅರುಮೆಂಗೆ YouTube ಚಾನೆಲ್ ದಂ ಫೆನೋಡಾನ್ ಬಾನೆ mbc.mb ವೆದೋಡಾನ್ ಮುಂ ಅದಿ ಹಮೆ ಐಕೀಗ ಬಹುಸ್ ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಬೆಫ್ನ ಮಜ್ಲಿಸ್ #ಮಜ್ಲಿಸ್ ಸಾದಂ ಫೆನೋಡಾನ್ ಬಾನೆ ಬಾಜರ್ ದಹಕಂ ಎದು ವಕ್ವೆಲಾನ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ මජලිස් බහුස් 2007